Vous allez bien, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est hors notre programme, mais je dois vous expliquer un paragraphe du chapitre. Là, nous aurons besoin, nous en aurons besoin le cours d'IENA. C'est les critères, les critères de choix d'investissement. Les critères de choix d'investissement. Puisque انا كنتوما دابا نورمالمون خصكم ديجا قريتوا هذا الشيء، لانه ملي كتوصلوا لا جيستيون بيدجيتير خصكم تكونوا ديجا قريتوا هاد لي كريتير دو شوا دانفستيسمون. ماشي مشكل. عندنا شنو هما لي كريتير؟ عندنا ان كريتير سون اكtualisation. لي كريتير سون لي كريتير كنسميوهم لي ميثود سون لي ميثود sans actualisation. Les méthodes sans actualisation, شنو عندنا la méthode ديال le taux de rendement, la méthode ديال le taux de rendement, le taux de rendement. Premièrement, le taux de rendement comptable. هذه عادية. Taux de rendement comptable. La formule ديالو c'est le taux, le taux de rendement comptable égal le bénéfice moyen sur le capital investi. C'est-à-dire le bénéfice moyen. Par exemple, il كان عندنا مثلا عندنا par exemple هنا إلا كان عندنا un bénéfice par exemple في 5 années كان عندنا un bénéfice moyen. Par exemple عندنا العام الأول le bénéfice moyen, le taux. Je prends l'exemple إلا كان عندنا le bénéfice moyen est égal هنا par exemple إلا كان عندنا في العام الأول إلا كان عندنا في العام الأول مثلا 200 je dis 200 هنا en milliers 200 000 plus 300 ديال العام الثاني plus 350 العام الثالث plus 400 العام الرابع plus 450 العام الخامس. لو بينيفيس موين هو هاد لاصون ديال هاد لي بينيفيس ديال 5 سنين على 5 سنين. دونك هذا هو لو بينيفيس موين. دونك سي on va calculer هذا شحال غادي يخرج لينا. Donc on va trouver un bénéfice moyen de 340. هذا هو le bénéfice moyen. Donc إلا كان عندنا le capital investi هو par exemple هو je dis n'importe quoi هو 500 000. Donc 500 on va diviser le taux de rendement comptable est égal 340 sur 500. Donc on va trouver un taux moyen est égal à 68%. Donc, d'abord le premier critère, le premier critère, le taux de rendement comptable.